देवबंद ने इस्लाम का परचम दुनिया में लहराया है। जुल्म से तम के दौर के अंदर हक का दीप जलाया है। देवबंद ने इस्लाम का परचम दुनिया में लहराया है। जुल्म सितम के दौर के अंदर हक का दीप जलाया है। देवबंद ने इस्लाम का परचम। देवबंद का तारीख के अंदर हर किरदार निराला है। रब की कसम असलाफ का मेरे हर शाहकार निराला है। रब की कसम असलाफ का मेरे हर शाहकार निराला है। इस लश्कर के जावाजों से, इस लश्कर के जावाजों से हर बातिल घबराया है। जुल्म सितम के दौर के अंदर हक का दीप जलाया है। देवबंद ने इस्लाम का परचम। अहमद अली गंगोही थानवी मदनी हमारे रहबर है। इश्क़ रसूल का सबक पढ़ाया कश्मीरी शाह अनवर ने। इश्क़ रसूल का सबक पढ़ाया कश्मीरी। যেমন ধরুন আপনি যখন দিন নিয়ে পড়াশোনা শুরু করবেন, তাহলে প্রথম ফায়দা কি হচ্ছে, আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের সাথে এবং দ্বীনের সাথে হাদিসের সাথে একটা সম্পর্ক তৈরি হচ্ছে। তাহলে একজন মুসলিম, একজন মানুষ তার যে যৌক্তিকতা, তার জীবনের যে যৌক্তিকতা, একজন মুসলিমের কাছে ইসলামের যে আবেদন, সেই বিষয়টি সে বুঝতে পারছে। এরপর হলো, এখন সে যখন আলেম হয়ে যাবে, এখন সে চাচ্ছে যে কম্পিউটার নিয়ে পড়বে, ওটা তার অনুগামী। তখন সে কম্পিউটার সায়েন্সে যদি পড়াশোনা করে, সে যদি আরো বাইরে গিয়ে আরো নানা বিষয়ে পড়াশোনা করে, এই সবকিছু এর অনুগামী হবে। এই অনুগামী হওয়ার অর্থ হলো সে সবকিছু করবে আল্লাহর জন্য, সবকিছু করবে দ্বীনের জন্য, দুনিয়ার জন্য হবে না। আর যখন সে অন্য লাইনে